यहूदी जो हैं वो बेसिकली क्यों फ़लस्तीनियों पे इतना ज़ुल्म करते हैं, कभी किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। तो मैंने सोचा इसके मुतालिक भी वीडियो बनाई जाए। तो इसके मुतालिक बताते हैं आपको कैसे यहूदियों पे जो हुए हैं, होलोकॉस्ट हुआ है इनका। इनके लिए हमारे दिल में नरम गोशा नहीं है, लेकिन एक होता है, साइकी होती है इंसान की। तो वो जब उसके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ हुआ हो ना, तो वो आगे भी लोगों में नस्लों तक ट्रांसफ़र होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। बेहजाद है, मैं चेंज नेशन पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फ़लस्तीन इसराइल के मुतालिक हम बात कर रहे हैं कि कैसे इसराइल जो है मज़ालिम कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। और अभी मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी है, उसके अंदर देखा मैंने कि एक एम्बुलेंस है, वो जो कैंप है फ़लस्तीनी, वहाँ पे किसी ज़ख्मी को लेने के लिए जा रहे हैं। और एक उनकी बख्तरबंद गाड़ी इसराइलियन फौजी की बैक पे उसके एम्बुलेंस के लगी हुई है, और दूसरी फ्रंट पे उसका रास्ता रोकने के लिए कि ये बर वक्त वहाँ पे ना पहुँच सके। और इस तरह के वो टैक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जंग के अंदर जंगी जराइम में मुलविस हैं। लेकिन फिर भी आलमी बरादरी जो है खामोश है। इंतहाई अफसोस की बात है, और हम इसके ऊपर बड़े दुख का इजहार करते भी हैं, और हमारा दिल बहुत इसके मतलब दर्दनाक अजियत में मुबतला रहता है। पहले भी हमने आपको हदीस का हवाला दिया था, जो बेसिकली अब भी ईमान का टेस्ट है, सारों का, हम सब का, कि हम कितने इसराइल के अगेंस्ट खड़े हैं और कितना फ़लस्तीनियों की अमली तौर पर मदद कर रहे हैं। किसी भी लिहाज से बात करके, अपना पैगाम पहुंचा के, फाइनेंशियली तौर पे आवाज़ उठा के, और जो प्रैक्टिकल जाके जो कर रहे हैं हमारे भाई। कुछ ऐसे भी हजरात हैं जो बिल्कुल जहाद में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबकी एफर्ट को कबूल फरमाए, हम ये दुआ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये क्यों इसराइलियन जो हैं इस तरह के होचे हथकंडे क्यों अपनाता है, और इतने मजालिम, इतने चीप किस्म की हरकतें क्यों करता है। तो ये जो बेसिकली पहले से ही आपको मैंने बताया था कि इनका जहन जो है उल्टी हरकतों की तरफ बहुत चलता है। इवल जीनियस इनको इसीलिए कहते हैं। और इसका पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो, अगर जब वर्ल्ड वार 2 हुई और हिटलर ने होलोकास्ट की इनकी यहूदियों की, और वहाँ पे इनको कुबत खाने जो उसने बनाए हुए थे, डिटेंशन सेंटर, या जो भी वो बच्चर बच्चर सेंटर भी कहते हैं उनको, और भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उस हवाले से। उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वो कैसे वहाँ पे लोगों को रखा जाता था, और कैसे उनको कत्ल किया जाता था, कैसे उनसे काम करवाए जाते थे। तो बेसिकली जब यहूदी वहाँ पे रहे हैं काफ़ी अर्सा, तो इनके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट हिटलर करता रहा है। तो जो बच गए थे यहूदी, उसमें से होलोकास्ट में सर्वाइव किए और आ गए। और फिर वैसे हॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बनाई हुई हैं कैसे वो सर्वाइव हुए, और कैसे वो पहुँचे दूसरे, और जहाँ फ़लस्तीन में पहुँचे आके, जो उनको यहाँ माइग्रेशन हुई उनकी। तो वो जो उनके जहनों में थे कि उनके ऊपर भी तशद्दुद होता रहा वहाँ पे। लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि भाई एक बंदा के साथ बुरा हुआ है तो वो भी आगे लोगों के साथ बुरा करे। ये किसी भी बुराई का या किसी भी बुरे अमल की आप तो जी इसको नहीं बना सकते, या रीज़न नहीं बना सकते इसको। तो अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप अगले बंदे के साथ अच्छा करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो भी आपके साथ, जो भी जैसे बिहेव करता है, आप उसके साथ इखलास से पेश हैं। जैसे सबको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुढ़िया औरत कूड़ा करकट फेंका करती थी। जब उसने एक दिन नहीं फेंका तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने भी गए। तो हम बीइंग मुस्लिम, हम तो, हमारा पैगाम भी यही है और सबको बताते भी यही हैं कि ऐसे होना चाहिए इंसान को। लेकिन यहूदी हैं जो भटकी हुई कौम पूरी इस तरह। तो एक और भी है, लोगों के कई मैंने सुनी है, उनके रवैये जो है ना यहूदियों की तरफ भी माइल हैं, और उनके लिए भी हमदर्दी का गोशा है। उनके साथ जो होलोकास्ट हुई, उनके ऊपर मुजालिम हुए इतने, तो इस तरह वो, इसलिए वो इस तरह के हो गए हैं। तो पहली तो बात है कि ये सारी गलत, लोग रिसर्च करते नहीं हैं, और अपनी तरफ से बस हमदर्दियाँ बांटने के लिए और व्यूज के लेने के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। पहली तो बात है, होलोकास्ट इनकी नहीं हुई, सिर्फ यहूदियों की। हिटलर जो था, उसने सिर्फ यहूदियों को नहीं, वहाँ पर डिटेंशन सेंटर जो थे उनके चैम्बर जो उसने बनाए हुए थे, बात कर बताऊंगा मैं आपको, तफसीली वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर एक हम इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ टच में रहिएगा। उसके अंदर सिर्फ यहूदी नहीं होते थे, उसके अंदर सारे वो लोग थे जो जर्मन्स भी थे। जर्मन्स वो थे जो हिटलर की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे। वो सारे उनको पकड़ के, जो हिटलर ने पॉलिसियाँ दी हुई थी कि आपने इसके ऊपर, जो पूरा आदमी उतरेगा, एट्रीब्यूट्स थे कुछ उसने बनाए हुए कि जो जो ये काम करेगा, तो वो जर्मन है,
اگر نہیں کرے گا تو وہ ہمارے لائن سے جو ہے خارج ہے، وہ اس کو وہ پکڑ کے ان ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلے تو وہ لوگ تھے، پھر جو کرائم تھے کرتے، سیریل کلر ہو گئے، جو بھی ہو گئے، کرائم جو بھی کرتے تھے ان کو وہ وہاں پہ رکھتے تھے، دو ہو گئے۔ تیسرے جو اپنے سیاسی مخالف تھے، جو بھی اس کے اگینسٹ ہوتا تھا اس کی پالیسیوں کے، جو یہ میں بات کر رہا ہوں عوام سے ہٹ کے، وہ پہلے والے جو لوگ تھے وہ عوامی تھے، لیکن یہ جو اس کے ہم اثر جس کو آپ کہہ لیں، کوئی اگر فوج میں کسی نے بغاوت کی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی اور پاورفل گروپ ہے، تو وہ ان کو پکڑ کے ان میں ڈال دیتے تھے حکومت خانوں میں۔ تو یہ تین طرح کے آپ کو میں نے لوگ بتا دیے، اور جو جنگی قیدی ہوتے تھے، جیسے رشین انہوں نے پکڑے، اور جو دوسرے جو افواج کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، جو سرنڈر نہیں کرتے تھے اور ان کو پکڑ لیتے تھے وہ، تو وہ ان کو بھی انہیں حکومت خانوں میں ڈال دیتے تھے۔ بیسیکلی یہ چیپ لیبر کے طور پر اس نے استعمال کیا ان کو، جتنے بھی، یہ آپ کو میں نے چار پانچ قسم کے قیدی بتا دیا، اور یہودی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پہلے تو یہودیوں کو وہ رہتے رہے ہیں جرمنی کے اندر، اور لیکن ان کے اوپر کچھ انہوں نے سینکشنز لگا دی تھی جرمنز نے، کہ اگر وہ رہیں گے تو وہ اس طرح کا مخصوص قسم کا وہ پہنیں گے، پہناوا ہوگا، پھر ان کے ناموں کے ساتھ ایسا کوئی ورڈ ہوگا لگا ہوا جس سے وہ یہودی ثابت ہو، کہ نام بولیں گے جب تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ یہودی ہیں۔ پھر ان کو سٹار، جو یہ یہودیوں کا جو سٹار ہے، اس کو انہوں نے پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے یہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ ان سے پتہ چلے گا کہ یہ یہودی ہیں۔ تو وہ انہوں نے اسپیسیفکلی نا ہیٹ پیدا کی، پھر ان کو پکڑ کے انہوں نے ایٹ دی اینڈ عقوبت خانوں میں اور ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے ڈبیٹ ہے، بعد میں کریں گے، لیکن جو بھی ابھی فی الحال جو اس وار کے اندر جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہمدردی سمیٹنے کے لیے اور ہمدردی ظاہر کر رہا ہے، تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایسے یہ معصوم بچے نہیں ہیں، وہ اس ایونٹ کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 70-80 سال ہو چکے ہیں۔ جو ورلڈ وار 2 کے، تو جو بھی یہ 70-80 سالوں میں پہلے ان کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، یہ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو تیسری نسل تو ان کی اب چل رہی ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ یہودی، میرے پاس ویڈیوز ہیں، یہودی خود ان کے اگینسٹ ہیں، اسرائیلین پالیسیوں کے، اور جو فلسطینیوں کے اوپر وہ مظالم کر رہے ہیں، شرمناک قسم کے، پانی بند کر دیا، ان کی الیکٹرسٹی بند کر دی، ان کو ایڈ نہیں پہنچنے دے رہے، اور ہاسپٹلس پہ حملے کر رہے ہیں، کیمپس پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کسی قسم کی یہ ہمدردیاں ان کے ساتھ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارا ان کو ایڈ دیتے ہیں دوسروں کو اپنی لوبی کریٹ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور نہتے بچوں کو، خواتین کو اور بوڑھوں کو، کسی کے اوپر وہ رحم نہیں کرتے، اور سب کو شہید کیے جا رہے ہیں ان کی دردی سے۔ تو ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور جو ان کے لیے ہمدردی کرتے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی جیسی موت کرے، اور جو یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ انہی کے ساتھ کرے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اینڈ کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے بہزاد احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔